Bien, donc, quatrième exercice. Donc, c'est R3. Considérons la forme différentielle définie par oméga égale x dit y extérieur de z plus y f de y dit z extérieur dit x moins de z f de y dit x extérieur dit y. Bien, donc déterminer une fonction f de classe T1 sur R telle que d oméga égale dit x extérieur dit y extérieur دي زد. بيان دونك بيان سور نعطيكم واحد التقابيل. دونك اول اكزرسيس غنديرو فيه بيان سور تيب 2 بيان سور بالنسبه لدي اوميغا ايكال زيرو تو سامبلومون ديريكتومون. اوكي بيان نو نو باردون ماشي ايكال زيرو. دونك دي دو اوميغا. اوكي يعني غير ان فوا كنفوتو 3. دونك دي دو سا دي دو اوميغا كتساوي زيرو. اوكي بيان باسكو يعني عندنا ار 3. دونك هنا عندنا 3 ان فوا كنزيدو الاخرى دونك كيبدا البرودوي سكالير كيدير دونك كتعطينا الزيرو. اوكي دونك الا درنا الديريفي ديال هادي دي دو اوميغا راه غنلقاوها زيرو. بيان دونك واحد بتيت رابيل. دونك رابيل دونك سوا واحد الفورم ديفرونسيال باغ اكزومبل سكري دو لا فورم اوميغا ايغال دونك اف 1. دونك غنمشي على هاد لوغتر باش نعطيكم كيفاش تعقلوا عليها. اوكي ما بغيتش ندير عشوائي داكشي ولكن نعطيكم هاد لوغتر باش تعقلوا عليه. دونك اف 1 باسكو تكون اف 1 انا اكس 2 اكستيريور ديال اكس 3. يعني الا لقيتي اف 1 غتلقى اكس 2 اكس 3 بليس. دونك هنا اف 2 ما غتلقى شنو غتلقى اكس 1 و اكس 3. دونك بيان سور خص يكون هادشي مرتب. دونك سيتادير دي اكس 3 اكستيريور دي اكس 1 بليس اف 3. دونك شنو خصك تلقى اكس 2 و اكس 1 يعني دي اكس 1 اكستيريور دي اكس 2 تو سامبلومون. هادشي هو اللي كاين. بيان دونك دي الاوميغا شنو كيساوي دي الاوميغا تو سامبلومون اونتر بارونتيز هنا دي اكس اكستيريور دي اي اكستيريور دي زد. كيفاش حصلنا عليها بيان سور فاسيل. دونك كديفلوبي داكشي وكتحصل عليها. اوكي بيان دونك حنا باش ما نعطلوش حنا خاصنا نعقلو ماشي باش نبقاو نمونطري اولاتي. عقلوا لي على بحال هكا الله يرضي عليكم. بالنسبه في الكور غادي نعطيكم كيفاش تجيبوهم. اوكي بيان دونك شنو كنديرو ديريفي بارسيال دو اف 1 بارابور ا دي اكس 1 بليس ديرون اف 2 بارابور ا ديرون اكس 2 بليس ديرون اف 3 بارابور ا ديرون اكس 3 تو سامبلومون. اوكي بيان دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا. تبان لك اكس 2 اكس 3 اف 1 اكس 3 اكس 1 اف 2 اكس 1 اكس 2 اف 3. بيان دونك يعني هذا هو يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك غادي نابليكيو على هاد اوميغا تو سامبلومون. دونك ديال اوميغا ايكال دونك راه حتى معاهم اصلا عطاو لينا مرتبين. دونك سوكا باغ اكزومبل دي اكس 1 هو دي اكس دي ايغريك 1 اولا دي اكس 2 هو دي ايغريك ودي اكس 3 هو دي زد. بحال يعني اللي هنا خاصني ندير دي اكس 1 اكس 2 باردون. دونك دي اكس 1 فهمت. انا دابا بعض المرات كنكتب حاجه وكنمشي لحاجه اخرى فهمت. دونك دي اكس 1 دي اكس 2 سمحوا لي ربما تدخل تقول لي كيخربق علينا هذا غير غلط. اوكي بيان داكشي راه يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك يعني اكس دونك اكس 1 في هذه الحاله باغ اكزومبل هي اكس و اكس 2 هي ايغريك و اكس 3 هي زد. اوكي بيان دونك هادي غير كنديرو هاد النوطاسيون بحال هكا باش نعقلو على يعني لوغتر الترتيب ديال داكشي. بيان دونك غنشوفو هاديك اللي لاصقه بيان سور. دونك غتبان لي غنقلب على دي دي ايغريك دي زد. دونك دي ايغريك دي زد سيتادير سا وغندير لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس دونك سيتادير 1 ياك. وغنشوف هذيك اللي فيها اللي كاينه في الزد و اكس وغندير لها ديريفي بارسيال بارابور ايغريك. دونك سيتادير سا سيتادير دونك عندنا البرودوي دو فونكسيون سيتادير ايغريك بريم فوا اف دو ايغريك. دونك اكس بريم ايغال 1 دونك كتبقى لي بليس اف دو ايغريك بليس ايغريك اف بريم دو ايغريك. وي ولا ديريفي دو برودوي. بيان et bien sûr ça اللي كاينه في x و y غندير لا ديريفي بارابور ا z. دونك ديريفي بارابور z دونك f de y par exemple constante parce que je ne libère pas de z. donc غتبقى لي moins 2 quoi f de y. et bien sûr ça dit x extérieur dit y extérieur dit z tout simplement. bien
دونك قال لك عطاني اف تيل كو تكون ديت اوميغا ديال هادشي. دونك الا كانت ديت اوميغا تساوي هادشي دونك امبليكا هادشي كامل ايكال كوا ايكال 1. دونك 1 بليس اف دو ايكغيك. دونك عندنا هنا ici donc moins f de y f de y, c'est-à-dire moins f de y plus y f prime de y égale à 1. Oui ou non? Très bien. Donc équivaut bien sûr donc 1 simplifié avec 1, donc c'est-à-dire f prime de y, ok, y ici, égale f de y. Donc équivaut bien sûr f de y n'en est pas, ne s'en est pas. Donc c'est-à-dire f prime de y. Donc bien sûr غادي ايكواسيون ديفرونسيال. دونك انا كنحاول ما نعطيهاش لكم يعني الريزولطا ديريكتومون حيت بيان سور كاين ندير ليكواسيون ديفرونسيال كنعطي الريزولطا ديريكتومون. مي هنا بيان سور فاسيل ماشي شحال صعيب نستعمل ال بريميتيف. دونك سامبلومون دونك فونكسيون كتساوي فونكسيون دونك بريميتيف ديال الفونكسيون كتساوي بريميتيف ديال الفونكسيون بليس واحد كونستون تو سامبلومون. دونك اف دو ايكغيك ايكال بيان سور 1 sur y. Bien sûr, y est différent à 0. Ok? Bien. Donc, équivaut bien sûr. Donc, le primitif de ça, ln de la valeur absolue de f de y égale primitif de ça, bien sûr, ln de y avec bien sûr plus une constante. Bien. Donc, équivaut bien sûr, donc, l'exponentielle. Donc, f de y, la valeur absolue, bien sûr, égale l'exponentielle ln de y plus constante. Bien sûr, la somme, bien sûr, donc, oui ou non? Très bien. Donc, équivaut bien sûr, la valeur absolue. Donc, bien sûr, ici, la valeur absolue. Okay. Bien, donc f de y égale à plus ou moins l'exponentielle 6 fois donc l'exponentielle ln de la valeur absolue, donc c'est-à-dire y. Bien, donc f de y égale k. Donc غنحيد la valeur absolue وغندخل plus ou moins مع هذه. donc c'est-à-dire donc غتبقى لي هنا k واحد الكونستونت k fois y. Bien. Donc c'est donc يعني k f de y égale à constante k fois y avec k bien sûr appartenant r. C'est un réel. Bien. Ça, donc c'est tout simplement donc f de y égale à ky. Bien.